बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाजरीन अस्सलाम वालेकुम। नाजरीन, पख्तून तहफ़्फ़ुज़ मूवमेंट जो आज से साल या 2 साल पहले उसका जो आगाज़ हुआ था, बड़ी दबंग अंदाज से सामने आया। सिंध, पंजाब, खैबर पख्तूनख्वा और साबका कबाइली इलाकों में बड़ी पजीराई भी मिली। जैसा कि आपको पता है कि अभी रिसेंटली जो रिपोर्ट्स आ रहे हैं कि पख्तून तहफ़्फ़ुज़ मूवमेंट में शदीद अंदरूनी इख्तलाफात हैं। बेसिकली पख्तून तहफ़्फ़ुज़ मूवमेंट के 4 जो थे ना मेन पिलर्स थे। इसमें मंजूर पश्तीन थे, अली वज़ीर साहब थे, मोहसिन दावड़ साहब थे और अब्दुल्ला नंगियाल साहब थे। बुनियादी तौर पर ये तहरीक जो शुरू हुआ था, ये महसूद तहफ़्फ़ुज़ मूवमेंट से मंजूर पश्तीन ने शुरू किया था। मतलब इसके जो रूही रवां और इसके जो मेन पर्सन थे वो मंजूर पश्तीन साहब थे। लेटली ये हुआ कि जब ये इस्लामाबाद में आए तो उसमें मोहसिन दावड़ साहब और बाकी भी जो है इसमें शामिल हो गए और इसका नाम चेंज करके तब्दील करके पख्तून तहफ़्फ़ुज़ मूवमेंट जो है वो रखा गया। कराची में इनके जलसे, लाहौर में जगह जगह पे होते रहे। अभी इसमें एक डिबेट चली क्योंकि 2 जो इनके मेन लीडरशिप में जो बाद में शामिल हुए थे वो मोहसिन दावड़ साहब जो बड़े लेट इस्लामाबाद में शामिल हुए थे और अली वज़ीर साहब वो पार्लियामेंट के मेंबर बने और वो मुसलसल कोशिश कर रहे थे। मोहसिन दावड़ साहब क्योंकि अवामी नेशनल पार्टी से आए थे, NYO के वो सदर रहे हैं, उनकी बड़ी कोशिश थी कि इसको पार्लिमानी बनाया जाए और इसमें आफरासियाब खटक साहब, बुशरा गौहर साहिबा, ये सारे भी यही कोशिश कर रहे थे कि इसको पार्लिमानी बनाया जाए। लेकिन अभी जो रिसेंटली इस्लामाबाद में उनकी मीटिंग हुई उसमें दोनों ग्रुप जो थे, एक था मोहसिन दावड़ साहब का ग्रुप जो कि बड़ी कोशिश कर रहे थे कि इसको पार्लिमानी बनाया जाए और जो मंजूर पश्तीन साहब का जो ग्रुप था वो इसको गैर पार्लिमानी एज ए तहरीक रखना चाह रहे थे। अभी तो उसमें कोई फैसला न हुआ, लेकिन एक बात जो वाज़ेह हो गई वो ये थी कि मंजूर पश्तीन साहब एक साइड पे, अब्दुल्ला नंगियाल, अली वज़ीर और उनके जो अफरासियाब खटक साहब, बुशरा गौहर वगैरह जितने भी है, ये दूसरी साइड पे इनका जो था वो रहा है। बुनियादी तौर पर उनका टेल्ट जो है दूसरी साइड पे है। अभी क्योंकि ये जो तहरीक है इसमें ज़्यादातर जो कारकुन है या जो इनके वर्कर्स है वो मंजूर पश्तीन साहब के हैं और मंजूर पश्तीन साहब शुरू ही से वो यहाँ पे इसी ऑफिस में मेरे साथ बैठे थे। वो बहुत सी चीज़ों पे अगर हम सुने उसके तो ये इख्तलाफात थे। न वो इसको इंटरनेशनलाइज करना चाह रहे थे, वो अफगानिस्तान की तरफ से जो मुसलसल इसमें मुदाखलत हो रही थी उसके खिलाफ थे। वो प्योरली इसको एक आईनी और कानूनी दायरे में रह के कबाइली इलाकों के लिए जो उनके मुतालबात थे उस पर वो काम करना चाह रहे थे और उनके जो बुनियादी 4-5 मुतालबात भी थे वो भी उसी ही चौकाट में थे, यानी कबाइली इलाकों के हवाले से थे। लेकिन अली वज़ीर साहब, बल्कि स्पेशली मोहसिन दावड़ साहब, अफरासियाब खटक साहब, बुशरा गौहर साहिबा, इन लोगों के आने के बाद इसको थोड़ा सा इसको उसी एम्बेट से निकाल के उसको नेशनल और नेशनल से उसको इंटरनेशनल कर गए और मंजूर पश्तीन साहब ग्रेजुअली जो है वो साइड पे चले गए, वो सीन से गायब होते गए और जो है मोहसिन दावड़ साहब, अली वज़ीर साहब और अब्दुल्ला नंगियाल ये टेक ओवर की पोजीशन में तकरीबन आ गए, अगर मैं इसको लफ्ज़ ये इस्तेमाल करूं। फिर इनका जो अफगानिस्तान में जाना हुआ तो आप हमें से अंदाज़ा लगा सकते हैं कि अब्दुल्ला नंगियाल साहब, मोहसिन दावड़ साहब, अली वज़ीर साहब और आरिफ वज़ीर साहब जो है ये अफगानिस्तान भी गए, लेकिन मंजूर पश्तीन ने अफगानिस्तान जाने से इनकार किया या इनको जो है इनविटेशन नहीं दिया। इनविटेशन तो डेफिनेटली दिया हुआ होगा लेकिन मंजूर पश्तीन साहब उधर नहीं गए। अभी जो इस वक्त सूरत हाल है PTM की, तो आप देखिए कि तकरीबन कई महीनों से ये बिल्कुल जो है हाइबरनेशन में चली गई है और बुनियादी वजह उसकी यही है कि ये जो 2 ग्रुप है ये आपस में मुकम्मल तौर पर जो है ये बटे हुए हैं और ये चाह रहे हैं कि इस एक ग्रुप चाह रही है कि इसको अब हम पार्लिमानी करना है। मंजूर पश्तीन साहब को पता है कि अगर ये पार्लिमानी हो गया तो ये जो पार्लिमानी ग्रुप जो बड़ा स्मार्ट भी है और बड़ा उनका सियासी तजर्बा भी है, शायद फिर ये मंजूर पश्तीन साहब जो है वो ये तहरीक उनके हाथ से निकल जाएगी। और मंजूर पश्तीन साहब को ये अच्छी तरह पता है कि ये महसूद तहफ़्फ़ुज़ मूवमेंट जो पश्तून तहफ़्फ़ुज़ मूवमेंट का बुनियाद बना, उसके पीछे सालों का जो एफर्ट्स था, जो सख्तियां बर्दाश्त की थी, वो मंजूर पश्तीन और उनकी फैमिली ने बर्दाश्त की। उस वक्त जब कबाइली इलाकों में या वजीरिस्तान में बहुत ज़्यादा जो है वो ऑपरेशन भी चल रहे थे, मिलिटेंट्स और मिलिट्री का जो सारा किस्सा उधर चल रहा था। तो मैं आज ये जो इस वीडियो का मकसद भी यही है कि
میں بھی اگر اپنا تجزیہ دوں تو وہ یہ ہے کہ منظور پشتین کا پلڑا ادھر باری ہے۔ نمبر 1 تحریک کا آغاز اس نے کیا ہے۔ نمبر 2 سب سے زیادہ سختیاں اس وقت جب یہ قبائلی علاقوں میں تھا، محسوس تحفظ موومنٹ تھا، تو سب سے زیادہ مصیبتیں بھی منظور پشتین نے مطلب دس از ہز بیبی۔ ابھی جو بعد میں انٹری ہو گئی سالوں بعد، وہ لوگ اگر یہ کوشش کر رہے ہیں کہ منظور پشتین کو سائٹ پہ کر کے اس کو ٹیک اوور کرے، میرے خیال میں منظور پشتین جیسا جس نے وہ ثابت بھی کر دیا کہ ان جیسا بندہ جو وہ نہیں چاہے گا، تو اس کا امپیکٹ کیا ہوگا کہ یہ جو کچھ لوگ جن کو ان کے اصل کریکٹر سے نکال کے دوسرے مقاصد کے لیے استعمال کرنا چاہ رہے ہیں، میرے خیال میں سب سے زیادہ نقصان جو ہے وہ قبائلی علاقوں، جو سابقہ قبائلی علاقے ہیں وہاں کے لوگوں کے لیے، کیونکہ اصل ڈیمانڈ اگر ہم دیکھیں پختون تحفظ موومنٹ اگر وہ ڈیمانڈ کرے، لیکن ابھی ان کے ڈیمانڈ کوئی نہیں ہے، کیونکہ پارلیمانی گروپ جو ہے وہ قبائلی علاقوں کے حوالے سے ان کا کوئی لائحہ عمل نہیں ہے۔ وہ یہی چاہتے ہیں کہ ہم دنیا میں پختونوں کے تحفظ کے لیے کام کر رہے ہیں، اور میرے خیال میں دس از وٹ ویئر منظور پشتین نہیں چاہتا ہے۔ وہ بیسیکلی وہ جو چاہتے ہیں وہ یہی ہے۔ خڑ کمر کے واقعے پہ منظور پشتین بڑے ناراض تھے، کیونکہ وہ نہیں چاہ رہے تھے کہ فوج کے ساتھ یا حکومت کے ساتھ، ریاست کے ساتھ جو ہے نا ٹکر لینا، اسی طرح بہت سی چیزوں پہ۔ اور یہی وجہ ہے کہ جب علی وزیر خڑ کمر کا واقعہ ہوا تو منظور پشتین جو ہے وہ بالکل اس میں فرنٹ فٹ پہ نہیں آ رہے تھے۔ جب علی وزیر اور محسن داوڑ کو گرفتار کیا گیا تو اس وقت بھی منظور پشتین نے بڑی جو ہے طریقے سے سپورٹ کیا احتجاج تحریکوں میں، لیکن وہ فورس جو تھا اس نے استعمال نہیں کیا۔ تو صورتحال ابھی یہ ہے کہ یہ جو تحریک ہے مکمل تقسیم ہے۔ ایک سائڈ پہ عوامی نیشنل پارٹی کے ورکرز جو کہ محسن داوڑ، افراسیاب خٹک اور وہ چاہ رہے ہیں پرانے جو ہے کہ اس کو پارلیمانی کر کے ایک نئی سیاسی پارٹی بنائی جائے۔ دوسری سائڈ پہ جو پشتون خامل عوامی پارٹی کے جو ہے وہ کہہ رہے ہیں کہ اس کو تحریک ہی رہنے دیں، اور اس میں جتنے ورکرز ہیں وہ عوامی نیشنل پارٹی کے ہیں، JUI کے ہیں اور سیاسی جماعتوں کے ہیں، تو اس کی کامیابی اسی میں ہے کہ اس کو اسی طرح ہی رکھا جائے۔ اور منظور پشتین بھی یہی چاہتا ہے کہ یہ تحریک ہے، سیاست میں اس کا کوئی وہ نہیں ہے، نہ یہ پارلیمان میں آنا چاہ رہی ہے، یہ اپنے لوگوں کے لیے، اپنے علاقے کے لوگوں کے لیے ان کے وسائل، ان کے مسائل، ان کے مطالبات اور ان کے حوالے سے حکومت سے بات کرنا چاہ رہی ہے۔ تو دس از دا سچویشن، اور یہی وجہ ہے کہ پختون تحفظ موومنٹ جو ہے اس وقت آلموسٹ جو ہے وہ ڈاؤن چلی گئی ہے، بالکل ہائبرنیشن میں ہے، ایکٹیویٹیز بھی نہیں ہو رہے ہیں، اور کچھ لوگ تو یہی بھی کہہ رہے ہیں کہ ان میں زیادہ تر لیڈرشپ میں اختلافات بھی بڑے شدید ہیں۔